आशा अनुसार ठीक मार्क रही आशा से थिला परिश्रम थिला किंतु सबुठ अधिक हाथ मो कॉलेज फैकल्टी मान कॉलेज फैकल्टी सांगसाथी घर लोक समस्त सपोर्ट रे मुझे ये जगह ठियाई तेणु सबू धन्यवाद मुझे देवाक चाहिए। मूल मंत्र जहाँ कॉलेज जब पढ़ाऊला से सांगे सांगे रिविजन करवा कंसिस्टेंसी मेंटेन न कले किसी भी हेनी सबुदिन पढ़ार था सबुदिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ार जी समय पढ़ुली मन ध्यान देकी पढ़ुली गोटे पास था दशम आ गोटे था +2 ये दुईटा एमती भी किसी कष्ट ना परीक्षा किंतु जो पिला साइज रे पढ़ी कंसिस्टेंट मेंटेन करछि से निहाती भाव में सफलता पाइब जहाँ पढ़ा मन ध्यान दे शुणा अटेंटिव रहा क्लास में जो प्रश्न पचार अटेंटिव को पार्टिसिपेट करवा से तो बहुत करी मार्क भी बहुत साटिस्फाई अच्छी किंतु आउरी एक्सपेक्ट करी बट मुझे कह चाहे कि लाइफ सब मार्क उपर डिपेंड करनी बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर हार्डवर्क कर निज उपर बिलीव कर बस सेटा ही अचीवमेंट लाइफ रे तो सब अप एंड डाउन आसगा केबे कष्ट केबे सहज बट मेंटेन करी रहा कंसिस्टेंसी मेंटेन करी रहा सेटा आगा परसिवरेंस परसिस्टेंस होगी रहा मैटर कर माने बहुत सपोर्ट कर फैकल्टी जी बहुत एड्र बहुत सपोर्ट कर बापा माँ को भी बहुत श्रेय देवा चाहिए। मो ना लक्ष्यजित महांती खुशी अच्छे प्रस्तुति तो करी एक्सपेक्टेशन टिके अल्प कमी जाइए 85+ एक्सपेक्टेशन थिला जेहेतु हैंड राइटिंग से क्लीयर नाला से कमी जाइए मार्क मो हिसाब रे किसी ना दिन को कम से कम 8 ରୁ 9 घंटा पढ़ा दरकार जेहेतु आम जेहेतु आमर एम हाई था ना से धरी आम धरी परिश्रम करा दरकार बापा माँ एवं फैकल्टी मेंबर ये सब बहुत सपोर्ट कर लक्ष्मी महांती। हाँ युक्त 2 परीक्षा केतरा सब्जेक्ट एमती मो पूरा सहज थिला माने सब क्वेश्चन अटेंड कर पार्थी आ केतरा क्वेश्चन माने मते टाइम रो अभाव हैला तो जहाँ फल मत आसूला कि अटेंड कर पारलिनी माने मार्कटा आमर सब डिपेंड करनी ता सहित मो हार्डवर्क कंसिस्टेंसी आ डिसिप्लिन मेंटेन करिया दरकार आ सब माने मेंटेन करके माने सबुदिन रिवाइज करिया दरकार जहाँ जी पढ़ुंट घरे भी प्रैक्टिस करिया दरकार गोटे दिन में सब सिलेबस कंप्लीट करी हेनी डेली करते लास्ट रे रिविजन कले हो कंप्लीट एवं गर्वित कर निजे हेले गर्व अनुभव कर फ्यूचर रे एंट्रेंस प्रिपेयर होची इच्छा नीट एग्जाम क्लियर करके आगो कौन प्रिपेयर हेबे। उषाराणी पंडा बापा माँ मानकर आहरी अधिक आशा थिला बट मो परिश्रम फल मत जहाँ मिली मुझे खुशी अच्छी आउ मो पिलानु एति कहबी जे निजे परिश्रम कर आउ निज ऊपर भरोसा रख जे मु करि पारबी कहीं आई एम माने इम्पॉसिबल किसी वार्ड का नहीं कहीं से ही अच्छे आई एम पॉसिबल तो से बहुत परिश्रम कर बस सेटा तो दुख अच्छे कहीं 14 वर्ष धरी मुझे पढ़ी आसी पूरा प्रारंभ रू +2 जाए तो दुख भी लगुच जे स्कूल छाड़ी जावाक पड़ुछे तो बाकी बाकी पिला मानको भी कहबी जे एठी आसी जॉइन कर सब बापा माँ आउ सब कॉलेज फैकल्टी मानक दबाक चाहूँगी सबुआड़े आम सहित अच्छा सब डाउट क्लीयर ठू नहीं कि गाइडेंस नहीं सबुआड़े आम सहित अच्छा बहुत साहाय्य भी कर सब जगह प्रेरणा भी दे आसछंती मोटिवेट भी बहुत जगह कर बहुत जगह डिमोटिवेट हो बहुत जगह आमको श्रेय देते स्पेशली थैंक्स देवा चाहूँगी अमित सार राजेश सार को सबुआड़े मो सहित अच्छा प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रैटेजी मोटिवेशन सहित मुझे आगे ये जगह छिड़ा हो पार्टी थैंक यू ऑल ऑफ यू सब स्टाफ माने सब टीचिंग नॉन टीचिंग स्पेशली फिजिक्स सारे केमिस्ट्री सारे बटानी माने आमर मैथमेटिक्स समस्ते मैडम सारे समस्ते भल प्रिंसिपाल भल परिवेश भल सबू भल पिला टे परिश्रम निजे लेक्चर मैंने जहाँ पाठ पढ़े पिला टे परिश्रम कर भल रिजल्ट निश्चित हम जिते समय पढ़ू भल है पढ़े 24 घंटा पढ़ा दरकार नहीं जी पढ़ू भल कि पढ़े मन देखे पढ़े सेटा सी नजर रखी तार से पाठ पढ़ुला ताकू जहाँ भी दरकार पाठ पढ़िया जो परिवेश दरकार आम बापा माँ हिसाब से जोगई निश्चित बहुत खुशी कहीं मोर +2 फास्ट इयरटा मुझे अलग कॉलेज ना लिखी एमती गोटे असुविधा है बाध्य आउे मुझे पुराणा कॉलेज को फेर पड़ा मो झी प्रारंभ शिशु मंदिर पढ़ुला ये
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଫେରା ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ଫଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ଖରାପ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ମୁଁ କେବଳ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ପରିଚୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିମୟ ଭଞ୍ଜ ଆସ୍କା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କଲେଜ ଟପରର ବାପା ଇଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଭଲ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ବାପା ମା ହିସାବରେ, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ହେଲି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାବତ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମର ଏହି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖି କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ଶୈଳୀଟା ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଟିକେ ବଦଳି ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଇଏକୁ ନେଇକରି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ନେଇକରି ଆମେ ସେଇ 107 ପିଲାକୁ ଆମେ 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ବି ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ସି ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ଡି ଗ୍ରୁପ୍, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲୁ ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ମେଟେରିଆଲ୍ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଟିଚର ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ବାୟୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, IT କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଗଲା ବର୍ଷଟେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଆପଣ ମାର୍କ କଲେ ଆମର ଆସ୍କା ବ୍ଲକରେ ଟପର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଉ ଟିକେ କିପରି ହେବ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଚିନ୍ତା କରିକି ନୂତନ ଶୈଳୀ ପ୍ରକାର କରିବୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ପଦାକୁ ନ ଯାଇକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବୁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗୌଡ଼, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆସ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 107 ଜଣ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 77 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, 23 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଆମର 90% ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପରିଚାଳନା ସମିତିଙ୍କର ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆସ୍କା ବ୍ଲକରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ।